So untuk chapter 10, apa yang kita akan belajar dekat sini, so pertama sekali pentingnya ialah apa yang kamu dah belajar daripada chapter 9 lah. Okay, differentiation. So chapter 10, application of differentiation. Obviously differentiation kamu mesti kena tahulah. Okay, basic differentiation tu dah kena tahu. Macam mana nak buat first derivative, macam mana nak buat second derivative. Okay, so apa yang kita akan belajar dekat dalam application of differentiation, first sekali ialah rate of change. First sekali ialah extremum problem. Ini dulu kita akan belajar. So dalam extremum problem ini ada critical point. Kita akan belajar macam mana nak cari critical point. Kamu dah pernah dengar juga critical point tu apa, tapi sekarang kita akan belajar dengan lebih mendalam lah. Okay, maximum minimum point. Okay, and then kita ada extremum point. Okay, siapa yang saya bagi tahu tadi, maximum dengan minimum point. Macam mana nak cari extremum point ini, kita boleh guna first derivative, second derivative, point of inflection, dan juga kita akan sketch polynomial. So most of the things dekat sini kita dah pernah belajar dah. Okay, cuma macam mana cara nak dapatkan dia, itu kita akan belajar dengan lebih mendalam lah. And then lastly kita akan belajar optimization. And last one, untuk 10.2 kita akan tengok cari rate of change. So untuk optimization dan juga rate of change ni penting sekali sebab ini adalah problem solving di mana kamu kena pandai membaca lah. Okay, kalau tak pandai membaca susah sikit nak buat soalannya. Alright, so let's see. First subtopic 10.1, extremum problems. So for today hopefully we can cover for critical point and juga second learning outcome. Sekejap sorry lah. Okay, so let's see. First learning outcome kita to find critical points. So apa itu critical point? So dekat sini saya ada bahagikan critical number, critical value dan juga critical point. Tiga benda ni benda yang berbeza nampak macam sama. Critical number, critical value dan juga critical point. Okay, critical number ini ialah value of x in the domain. Okay, in which f prime x equals to 0 and f prime x is undefined. Okay, senang cerita critical number ialah value of x kita. Okay, critical number ialah value of x. Let's say x equals to c. Okay, so critical value pula. Critical value ini ialah any value of y. Okay, so senang cerita critical value ialah value of y. Critical value. So y equals to, kita substitutekan nilai x kita, kita dapatlah nilai y kita. So itu ialah critical value. Okay, so sekarang untuk dapatkan critical number dan juga critical value, itu ialah kalau kita dah ada critical number dan juga critical value, kita punya critical point lah. Okay, ataupun kita dah ada nilai x, kita dah ada nilai y, kita adalah critical point kita. So apa itu critical point? So critical point is, so the definition is where f prime x is equals to 0. Okay, itu yang paling penting. Critical point is when your first derivative is equals to 0. Dan dia juga dipanggil stationary point. Okay, stationary point. So critical point is nilai x dan y lah. Okay, so macam mana nak dapat critical point is when your dy over dx kita equals to 0. So ini yang paling penting. Alright, so apa beza pula critical point dan juga stationary point? Okay, so critical point ataupun critical number kita boleh dapat bila kamu punya first derivative macam kita cakap tadi lah dy over dx equals to 0 dan juga kita kena consider bila dy over dx kamu undefined. It is undefined. Itu critical point. Kita ambil critical point lah. Okay, kita kena consider dua benda. Dy over dx kita equals to 0 dan juga dy over dx kita undefined. Okay, so but if the question just said stationary point,
stationary point, kita just consider dy over dx equals to 0. Tapi sebenarnya bila kita tengok soalan pun kita dah boleh nampak dah kita nak cari apa. Okay, nanti kamu akan nampak lagi lah apa beza critical point dengan stationary point. Okay, so untuk setakat ni kalau soalan tu minta critical point ataupun stationary point, kita tengok first derivative kita equals to 0. Itu paling penting. Okay, so let's see example 1. Find the stationary points and stationary values of the function ... Okay, so biasanya bila soalan cakap bila kita nak cakap dy over dx is undefined ni, dia dalam bentuk fraction lah. Okay, kalau ini tak ada dalam bentuk fraction, so kita just cari stationary point je lah di mana dy over dx kita equals to 0. So first thing first, we have to find our dy over dx. Okay, so kena differentiatekan dulu function ini. So kita ada 12x square plus 30x minus 18. Okay, so itu first derivative kita. So kita nak cari stationary number. Okay, kita perlukan stationary number dan juga stationary value, barulah kita dapat stationary point kita. So first sekali kita cari stationary number ataupun bahasa mudahnya x kita lah. Okay, nak cari stationary number ialah when dy over dx equals to 0. So sekarang kita ada 12x square plus 30x minus 18 equals to 0. And always remember when you have your quadratic equation, simplify first. Okay, jangan terus tekan calculator. You have to simplify first. Kalau tak, factor yang kamu dapat tu salah. Okay, so kita bahagi semua dengan 6. Okay, divide everything with 6. So kita ada 2x square plus 5x minus 3 equals to 0. Now kita boleh factorize. So kita factorize, kita ada 2x minus 1, x plus 3, x equals to 1 over 2, x equals to negative 3. Okay, so this is our stationary number, but the question doesn't say find stationary number, so biarlah dekat situ. Soalan minta dua benda dekat sini, stationary points and stationary values. Okay, so point mestilah dalam keadaan xy. Stationary values ialah nilai y kamu. Alright, so sekarang kita boleh cari stationary values kita. So stationary values is simply bahasa mudah dia nilai y kita lah. So substitutekan nilai x dekat dalam y kita. Okay, so nak masukkan dekat mana? Nak cari y kan? Nak cari y ini y. So masukkan dekat original function kita lah. So kita ada when x equals to 1 over 2, y equals to 4, 1 over 2 cube plus 15, 1 over 2 square minus 18, 1 over 2 plus 7. Tolong kira untuk saya. Berapa tu? Berapa jawapan sini? Nine over 4. 9 over 4. Yang bawah? $88. 88. Okay. Alright. So that is our stationary values and the question asks for stationary values. So jangan lupa mesti ada conclusion. Okay, bila soalan minta kita kena bagi conclusion. Okay, so stationary values are y equals to 9 over 4 and y equals to 88. Okay, so satu selesai dah. Satu soalan dah jawab and then next the question asks for stationary points. So
Kita bagilah tahu, buat conclusion juga. So stationary points are y equals, nilai x dan juga nilai y. So when x equals to 1 over 2, y equals to 9 over 4. So kita ada 1 over 2, 9 over 4. And so when x equals to negative 3, y equals to 88. So negative 3, 88. Okay, selesai. Simple je. So dua jawapan kita, stationary values dan juga stationary points. Okay, kalau soalan tu memang minta stationary numbers, kamu kena buat conclusion dekat sini. Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh. Okay, simple je. Sebenarnya sikit je information yang kamu kena tahu bila soalan cakap find stationary point ataupun critical point dy over dx kamu equals to 0. Okay, dan cari x, cari y, itu ialah stationary points kita. Alright. So sekarang tengok soalan nombor 2, find critical points. Okay, so critical points dekat sini. Bila critical point, bila stationary point, satu saja kita kena tengok dy over dx equals to 0. Yuk. Kalau critical point, kita kena tengok dua benda. Bila dy over dx equals to 0 and dy over dx undefined. Okay, apa yang undefined biasanya untuk soalan yang ada fraction. Macam yang di bawah ni. Okay, so kita kena consider dua case lah dekat sini. Kadang-kadang soalan tak sebut critical point, tapi bila soalan bagi dalam bentuk fraction, kita kena consider juga yang undefined tu. Okay, so sekarang find critical point. So first step, cari dulu critical value kita. Critical number kita. Okay, so first kita ada soalan fx equals to, saya nak buat, nak differentiate kan ni, kita nak differentiate. So obviously kita kena guna apa kalau nak differentiate ni? 2 over x square minus 9, kita boleh guna apa? Apa dia? Just guna power rule kan, Miss? Betul? Guna power rule. Okay, jangan guna quotient rule pula. Kalau atas ni x, baru boleh guna quotient rule. Okay, kalau atas ni just constant, kita just guna power rule, lebih mudah. Okay, kalau kamu guna quotient rule, kamu masih lagi dapat jawapan yang betul. Okay, masih lagi dapat jawapan yang sama, cuma dia akan panjang lah. Okay, tapi kalau ini x ke x square ke, wajib kena guna quotient rule, tak boleh guna power rule. Okay, tapi kalau atas je constant, kita guna power rule sahaja. So untuk guna power rule, kita simplifykan. Kita naikkan atas, x square minus 9 power negative 1. So itu fx kita. So kita nak cari f prime x, which is power rule ada 4 step, power pindah ke depan, so ada negative 2. Second step salin balik. Third step power tolak 1. Fourth step differentiate dalam. So 2x. Okay, make sure cukup. Power pindah depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. Okay, so kita nak simplify ini, f prime x equals to, kita ada negative 4x over x square minus 9 power negative 2. Okay, itu f prime x kita. So make sure first step kamu kena cari kamu punya first derivative. Okay, cari first derivative kita. Then only kita boleh fikir kita nak cari critical number ataupun critical value kita. So untuk case critical point, dekat sini kita ada dua benda. Okay, when f prime x equals to 0 and also when f prime x is undefined. Okay, when f prime x is equals to... Ya saya. Sorry. Kuasa 2 kan? Yes. Okay. Thank you. Okay. So when f prime x is equals to 0, tak ada masalah. Ini f prime x kita. So kita terus letak negative 4x over x square minus 9 square equals to 0. Okay.
So semua yang di bawah ini kita nak bawa pergi sebelah, which is multiply by 0, so dapat 0 lah. So kita tinggal negative 4x equals to 0. Negative 4 divide, bawa pergi sebelah, maksudnya 0 divided by x equals to 0 divided by negative 4, which is akan dapat 0 bukan dapat 1 over negative 4. Jangan buat careless dekat sini. So ini akan dapat 0. So that is our answer. Okay, for our critical number. Satu jawapan. Okay, when f prime x is undefined, apa maksud undefined dekat sini? Macam mana benda ni nak jadi undefined? Macam mana expression ni akan jadi undefined? Apa yang terjadi kalau expression ni undefined? Denominator jadi 0. Denominator dia akan jadi 0. So, kita nak cari when f prime x is undefined, denominator dia kena jadi 0. So, kita ambil denominator kita, x square minus 9 square is equals to 0. Okay, and then square, pindah sebelah square root 0, 0 lah. So, tinggal x square minus 9 equals to 0. X square equals to 9. X is equals to plus minus square root 9. So kita ada x equals to 3, x equals to negative 3. Okay, so if the question said find critical number, ada 3 critical number dekat sini. 0, 3 dan negative 3. So kamu kena extra hati-hati untuk case yang undefined ni. Okay, jangan tertinggalkan dia. Alright, tapi soalan minta critical point. So kita kena cari nilai y, barulah kita dapat critical point kita. So kita cari nilai y kita dulu. So nilai y senang lah, substitute je dalam kita punya original function. Okay, jangan substitute balik dekat sini. Ini f prime x kita, first derivative. Nilai y, inilah y kamu. Okay, so critical value. Ataupun senang cerita nilai y kita. Sekejap, saya tulis dulu lah. Critical, sorry, kejap. Saya tulis sini lah. Critical numbers are x equals to 0, x equals to 3, and x equals to negative 3. So ada 3 critical numbers. So untuk cari critical value kita pula ataupun nilai y kita, just sub sahajalah. Sub sahaja nilai-nilai tersebut dekat sini. So kita ada f 0 equals to 2 over 0 minus 9. Kita ada negative 2 over 9. So F3, obviously kalau kita masukkan 3 dekat sini, 3 square minus 9, kita akan dapat 0 lah, 2 over 0. So dia akan jadi undefined. So F3 is undefined. And F negative 3 juga undefined. So nilai critical value kita hanya satu sahajalah, negative 2 over 9. So kita boleh buat conclusion. Critical points are ataupun is, sebab ada satu sahaja nilai critical value kita which is negative 2 over 9. So critical points kita is only 0, negative 2 over 9. Okay. So if the question said find critical number, kamu akan ada 3. 0, 3, negative 3. Kalau soalan cakap find critical value, kamu hanya ada 1. Y equals to negative 2 over 9. And if the question said critical point, kita ada 1 sahajalah walaupun kita ada 3 critical number sebab 2 nilai Y kita ini undefined. Okay ke? Boleh? Boleh, Miss. Okay. Alright, simple, very simple. Sama je konsep dia, dy over dx equals to 0, cari nilai y, cari nilai x, cari nilai y, itu point kita. Alright, so sekarang moving on.
So sekarang kita nak tahu point yang kita cari ini, critical point ataupun stationary point yang kita cari ini ialah maximum ataupun minimum. Okay. So ada dua cara untuk kita tentukan dia ialah maximum ataupun minimum. First cara ialah first derivative test. Second method is second derivative test. So kita akan belajar dua-dua sebab if the question said find the extremum point ialah maximum point ataupun minimum point. Find by using first derivative test. Kena guna first derivative test lah. Kalau soalan cakap find by using second derivative test, kena guna second derivative test. Tapi kalau soalan tak cakap apa-apa, terpulang untuk kamu rasa yang mana satu yang lebih mudah. Okay, tapi memang kena belajar dua-dua. Alright, so sekarang let's say ini kamu punya function. Okay, nilai maksimum ialah nilai yang dekat atas, nilai minimum nilai yang di bawah macam biasalah. Okay, macam mana kamu belajar quadratic, macam itulah lebih kurang. Okay, so these are the steps to for first derivative test. So first sekali nama pun first derivative, perlulah kita mencari kita punya first derivative kita. Okay, evaluate f prime x. So untuk kita mudahkan nampak, first step kita cari f prime x kita. Okay, first derivative kita. Okay, second step find the stationary points. Okay, so apa benda yang kita buat dekat sini? Semua step yang kita buat dekat sini, semua benda yang kita buat dekat sini akan jadi second steps kita. Okay, tapi dia tak adalah very detail. Okay, tapi sama je cara dia. Sama je, kamu kena cari X, kamu kena cari Y and then kita dapat critical point kita. So semua benda yang dekat example 2, dekat example 1 ini ialah step yang kedua dekat first derivative test kita. Okay, so step yang kedua, kita akan cari stationary point. So macam mana nak cari stationary point ataupun critical point? Just your first derivative equals to 0. Okay, so step yang ketiga, okay, ini cara kita tentukan kita punya maximum dengan minimum point. So kita akan buat table. Step yang ketiga ialah first derivative test table. Okay. Table ni sebenarnya sama je, lebih kurang sama benda yang kita belajar dengan table of sign dekat chapter 2 bila kita nak buat inequality, quadratic inequality, rational inequality, lebih kurang cara yang sama jugalah. Cuma dekat topik ini, dekat method ni kita fokus kepada first derivative. Okay, maksudnya instead of kita guna function untuk tentukan sign dia, kita guna first derivative untuk tentukan sign dia. Okay, cara dia lebih kurang sama je. Memang kita akan tengok dekat sign sebenarnya. Okay. So ini cara untuk tentukan kita punya derivative. Nampak susah dekat situ tapi nanti bila kamu tengok table kamu akan nampak lah. Okay, nanti kita tengok table kita akan nampak. Saya tak nak cerita panjang sangat dekat ABC tu. Okay, sebelum tu, sebelum kita pergi kepada table, kita tengok ada 4 jenis graf dekat sini. So ini yang menentukan dia maksimum ataupun minimum. Okay, daripada table sebenarnya graf daripada table tu kita akan nampak daripada graf ini. Sekejap macam tak faham je. Okay, tapi tak apa. Kita lukis dulu. So contoh ini graf kita. Okay, so daripada table tu kamu akan wujudkan graf ini. So ini penting untuk bila kita nak sketching graf tu nanti. Okay, so yang di tengah-tengah ini ialah bila f prime x kamu equals to 0. Okay, x kita ialah nilai c lah, contohnya dekat sini ialah nilai c. Okay, so jikalau nilai first derivative kamu lagi besar daripada kosong, dia ialah nilai yang positif. Kalau first derivative kita kurang daripada kosong, dia ialah nilai negatif. Okay, so kalau dekat sini, f prime x kita lagi besar daripada kosong. So ini nilai yang positif lah. Okay, so kalau dia turun dekat sini, f prime x kita kurang daripada kosong. Okay, which is kalau kita masukkan sign, dia nilai yang negatif. Same goes untuk graf seterusnya. Kalau ini turun,
ini ialah nilai negatif, kalau ini naik, ini ialah nilai positif. Kalau dekat sini, sama-sama naik. Okay. Ini positif, ini pun positif juga. Ini negatif, ini negatif juga. Okay. So daripada sini kita tentukan nilai graf kita tu maksimum ataupun minimum. Macam mana kalau dia naik dan turun, ini ialah relative maksimum. Okay. Di sini ialah relative minimum. So apa akan jadi kalau sign kamu tak berubah? Dia positif ataupun dia negatif, apa yang akan jadi? Dikira sebagai no relative extremum. Okay, so inilah datangnya daripada sini. So kalau graf tu positif and then negatif, dipanggil sebagai relative maximum. Kalau graf tu negatif and positif, dipanggil sebagai relative minimum. So kalau graf tu does not change, sign does not change, has no relative extremum. Okay, tapi itu secara konsepnya. Kalau kamu nampak sendiri, kamu tahu kalau graf tu bentuk macam ni, ini obviously maximum. Okay, kalau graf tu bentuk macam ni, ini obviously minimum. Kita tahu ini ialah maximum point kita kan. Kalau graf sedih, kita ada nilai maximum. Kalau graf tu senyum, kita ada graf minimum. Okay, so extra information untuk kamu, kalau sign dia tak berubah, no relative extremum. Okay, so itu secara konsepnya lah, secara teorinya. So apa yang kita dah tahu, kita pakai apa yang kita dah tahu je. Okay, so mungkin tak faham, mungkin macam apa yang Miss cakap ni tak faham lah daripada graf. Memang tak faham pun, kadang-kadang memang tak faham pun daripada graf. So kita tengok dulu table kita. So kita pergi terus kepada example 3. Tapi konsep dia begitulah, okay, konsep dia macam itulah kalau nak nampak daripada graf. Sebab kita memang akan gunakan first derivative test ni untuk kita lukis graf polinomial nanti. Masih lagi ada sketching graph. Bukan di chapter 5 saja habis sketching graph kamu. Di chapter 8 ada sketching graph. Di chapter 10 pun ada sketching graph. Alright, so let's see. Soalan kena baca betul-betul. Apa yang dia minta? Find the stationary points. Okay, stationary points daripada example 1, example 2 tadi sahaja. Selesai. But the question said determine the maximum and minimum points. Kat sini. So kita kena pergi kepada next step lah, which is guna first derivative test. Okay, soalan ni tak cakap first derivative ataupun second derivative test, terpulang nak guna yang mana satu. Tapi kita baru belajar first derivative test, kita akan guna first derivative test. Alright, so first kali untuk cari stationary points, nombor satu kena cari kita punya first derivative lah. So step pertama, find first derivative. Okay, so mana function kita? Ini function kita. So first derivative kita f prime x equals to 12x cube minus 12x square minus 24x. Okay, sila extra hati-hati, tengok, check, double check 2-3 kali kamu punya first derivative. Sebab kalau di sini salah, semua salah kamu punya jalan kerja. Okay, so sila extra hati-hati bila kamu buat cari kamu punya first derivative. Okay, so second step. Kita nak cari stationary point. Okay, so untuk cari stationary points, kita tahu f prime x is equals to 0. Okay, so this is our f prime x. So kita ambil, kita equalskan to 0. Jangan lupa simplify, kalau tak dapat markah untuk factorize kamu. Okay, simplifykan, bahagi by 12, everything bahagi dengan 12. So kita ada x cube minus x square minus 2x equals to 0. Okay, so nak guna calculator boleh tapi tak payah guna pun sebab sini ada x, sini ada x, sini ada x. Kita boleh keluarkan x kita. So kita ada x square minus
x minus 2. So dalam ni boleh guna calculator, which is kamu akan dapat x plus 1, x minus 2 equals to 0. Which is we have x equals to 0, x equals to negative 1, x equals to 2. Okay, so itu stationary numbers kita. So kita terus nak cari nilai y kita, terus masukkan dekat original function. Okay, masuk kat original function. So kita ada f0 equals to, masuk semua dekat sini, 0 dapat 5 lah. Okay, masukkan negative 1 pula. Kita ada 3 negative 1 power 4. Tolong kira berapa ni? Berapa ni? When x equals to negative 1 berapa? 0. 0. Negative 1, 0. Okay. 2? Negative 27. Alright. Thank you. Negative 27. Okay, so kita dah ada nilai x dan y kita. So kita boleh terus tahu kita punya stationary points kita lah. So kejap x kita, y kita, x kita, y kita, x kita, y kita. So buat conclusion sebab soalan minta stationary points 0, 5, negative 1, 0 and 2, negative 27. Okay, selesai. Okay, so ini sama je dengan example 1 dan example 2 yang kita buat tadi. Okay, sekarang kita nak jawab soalan determine the maximum and minimum point. Okay, so step dia sama je. Find first derivative, cari stationary point. So sekarang kita akan buat kita punya first derivative test table kita. Okay, so step yang ketiga. Table. Okay, saya ada table kat sini. Okay. Lukis table kamu dulu. Okay, so ini first derivative test table kita. So first derivative kita tadi ialah f prime x equals to 12x cube minus 12x square minus 24x. Okay, so konsep dia macam saya cakap tadi lebih kurang sama dengan table of sign kita. So dekat dalam ini ada interval, ada test value. Tapi dekat sini kita ada sign f prime x kita. Okay, kalau dekat table of sign kita just sign function kita lah. Tapi dekat sini nama pun first derivative test. So kita ada sign f prime x kita lah. So dekat sini kita ada f prime x kita. Okay, kita punya graph lah, senang cerita f prime x kita, graph kita. Okay, so macam biasa kita buat point kita. Kita ada nilai x is a negative 1, 0 and 2. So this one will be negative 1.
di sini akan jadi 0, di sini akan jadi 2. So interval kita -1, 0, 0, 2, 2, infinity. So interval ni kita tak kisah pun, kita tak kisah pun dia open ke close, kita just openkan je lah. Okay, sebab kita tak minta interval pun. Okay. Alright, test value. Interval yang kita tulis dekat sini just nak tentukan kita punya test value sahaja. So test value kita -2. Sini boleh letak -0.5. This one boleh letak 1, this one boleh letak 3. Okay, so sini kena extra hati-hati. Sin f prime x. Okay, substitute nilai test value into first derivative kita. Okay, bukan original function. Okay, so substitute dekat dalam ini. Okay, so substitute kan? Negatif tu masuk dalam ni dapat positif ke negatif? Tolong kira. Dapat negatif. Negatif. Sebelah. Okay, sini. Negatif 0.5. Positif, Miss. Positif. 1. Dapat negatif. 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 3. Positif. Positif. Okay. Jangan buang masa substitute satu-satu. Kita guna function, kita guna yang function lah. Okay, kita kita ada function equation dekat calculator kita. So make sure kamu gunakan dengan sebaiknya. So kita ada 12. Ada X dekat sini dalam kalkulator kamu tu ada X, so boleh tekan. Saya pun tak tahu X dekat mana kalkulator ni. So saya tekan alpha je. Cube minus 12 X square minus 24 X. Okay, calculate je. Senang. So negatif tu kita tak nak nilai pun, kita nak sign je dapat negatif 96. So negatif lah. Calculate. Masukkan negatif 0.5. Dapat positif. Okay, calculate lagi. Kita masukkan 1. Dapat negatif and seterusnya lah. Okay, jangan buang masa kamu bracket. Sampai ke sudah bracket habis 5 minit kamu nak bracketkan je, cari sign je. Okay, guna guna yang function calculate dekat calculator kamu. Okay, so sekarang kita ada sin f prime x. Ingat masuk dekat f prime x, bukan dekat original function. So, apa benda ini pula? Ni apa pula f prime x ni? Ialah kita punya gradient kita sebenarnya. Okay, bukan lebih kurang lah gradient lah. Okay, kalau negatif, dia akan jadi begini. Okay, saya tulis sini. Kalau tengok ini, kalau negatif, ini. Dia akan turun bawah. Okay, kalau negatif, dia turun bawah. Negatif, turun bawah. So, this is negative. Untuk first derivative test kamu untuk table, ini ialah negatif. Kalau dapat negatif, ke kanan, ini ialah kalau dapat positif. Okay, so negatif turun bawah. Saya ingat dulu. Positif, negatif, positif. Okay, so itulah kita punya first derivative test kita. First derivative test table kita. So nanti bila kita nak buat sketching polinomial, inilah yang kamu akan buat. Dan sebenarnya kamu dah boleh nampak dah shape graph kamu. So ini shape graph kita. Okay, graph kita akan turun, naik, turun, naik. Okay, so ini sebenarnya ialah point negatif 1
Okay, apa kawan negatif 1? Kosong. So ini kosong. Di sini ialah point kosong. Apa kawan kosong? 5. Okay, di sini pula ialah point 2 dan kawan dia ialah negatif 27. Okay, so basically dekat sini kita dah boleh tentukan beritahu yang point negatif 1, 0 and 2, negatif 27. Dekat sini yang saya cakap kita tak perlu hafal pun graf ni. Graf ni sebagai konsep dan teori sahaja. Okay, so kamu tahu bentuk dia kalau macam ni, yang duduk dekat bawah ni obviously dia ialah minimum point. Okay, ini bentuknya. Bentuknya senyum. Okay, kalau point dekat bawah, dia ialah minimum point lah. So kita tahu negatif 1, 0 and 2, negatif 27 are minimum point. Okay, tak payah susah hafal graf tadi. Macam mana minimum point. And kita ada 0, 5. Okay, kita tahu ini shape dia. Shape dia ialah shape sedih. So point yang dekat atas ni obviously maximum point. Okay, so 0, 5 is maximum point. Okay, so that's it. Itu cerita first derivative test kita. Okay ke? Boleh faham? Boleh Miss. Okay. Boleh Miss. Ada tambahan lagi. Let's say if the question said, okay, ini tambahan. Soalan yang sama-sama. Okay. Letak extra lah dekat sini. Okay. Soalan saya ialah determine, soalan ni pernah keluar exam determine at which interval of x, determine at which interval of x, fx is increasing or decreasing. Okay, dia sebut increasing, decreasing tu naik dengan turun lah. So kita tahu positif ialah naik, okay, negatif ialah turun. So di sini ini ialah decreasing. Okay, kamu nak tambah dalam table kamu pun boleh juga. So ini ialah increasing. Decreasing. Increasing. Okay, so decreasing tu dia turun. Increasing tu dia naik. So jawapan kita kat sini boleh jadi fx is increasing. Dia cakap interval Dia tanya interval. So interval, kena sebutlah interval kita, interval yang inilah. Okay, bukan kita punya stationary points kita. Okay, dia minta interval. So fx is increasing in interval. So increasing interval negative 1, 0 and to infinity. Okay, and fx is decreasing in interval negative infinity, negative 1 and 0 to. Okay. So that's it. So dalam soalan ini ada beberapa cerita yang kamu kena tahu. Ada cerita stationary points, ada cerita interval. So jangan confuse. Okay, semua yang dekat atas ni ialah interval. Interval tu ialah interval dekat dalam nombor X kita. Okay, stationary point tu ini ialah X, ini ialah Y kita. So ada soalan yang tanya maximum minimum point, so kena sebut stationary points lah. Ada soalan yang tanya interval, so kena sebut yang atas ni. Okay, so konsep dia macam mana nak cari maksimum dengan minimum point. Nombor 1 kena tahu kita punya first derivative. Nombor 2 kena cari stationary points. Stationary points pula kita bahagi kepada 3 juga. Cari X, cari Y, dapat stationary points.
Step yang ketiga untuk determine maximum dengan minimum ialah table kita. Okay, so table konsep lebih kurang sama dengan table of sign. Bezanya dekat sini, sin f prime x. Okay, so masukkan nilai x kita ini ataupun nilai test value kita dekat dalam f prime x kita. Okay, so negative, positive. Alright, okay. Okay, saya rasa kita berhenti dekat sini dulu. Esok lecture kita akan sambung untuk example 4 dan juga second derivative test. Okay, untuk sementara itu kita berhenti dekat sini. So try to do your tutorial questions yang melibatkan first derivative test. Next week kita akan bincang banyak sangat tutorial question chapter 9 dan juga chapter 10. So weekend ni banyak kerja kamu nak kena buat. Okay, ada soalan? Okay, tak ada soalan. Itu sahaja. Thank you class. I'll see you guys tomorrow. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.